नमस्कार जय जगन्नाथ स्मृतिर डायरी पुणी एक वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज किसी प्रश्न थिला समस्त पुरुष मानक पई। एबे किछि दिन पूर्वे आपण न्यूज सुनिथिबे काठजोड़ी नदी पठारु एक झीर गलित शव उद्धार करा जायछि। आपण माने समस्त सुनिथिबे। कोन सत प्रेम एमिति ही थाए? केवल सुंदर चेहरा को ही प्रेम होता है। जी गोरा देखा जाउथबो सुंदर देखा जाउथबो तार सहित भी प्रेम होई परिबो? सତରେ कोन एटा प्रेम ना एटा केवल आकर्षण? आपण निजे आपण पचारंतु आ मते कमेंट माध्यम जणैबे। एबे आसीबा हम टॉपिक उपरको। काठजोड़ी नदी पठारु 3 दिन 4 दिन पूर्वे एक शव मिली। शव उच्छेद पर जना पड़ा जे से केन्दुसर जिलार केन्दुसर ना मयूरभंज जिलार चंद्रिका नामक एक युवती जी कि फकीरमोहन विश्वविद्यालय MBBS तृतीय वर्ष छात्री। आ प्राथमिक तदंतर जना पड़ी सी आत्महत्या कर। आत्महत्या पछर कारण मध्य अनेक अच्छी। आ पूर्व सी अनेक थर सुंदर होगापी इंजेक्शन नहीं 6 थर। हाँ आज्ञा 6 थर सुंदर होगापी केवल निजर पुरुष बंधु को पाई। आपण मैंने विश्वास भी कर कथा। मुझे खबर शुणिली मो आखिरे लुह आसीगला जे गोटे मनीष केमिति एमिति करे पारे। 6 थर सुंदर हेबा पई इंजेक्शन नहीं से कौन बीतुथ से बापा माँ को ऊपर जे निज झील को पाठ पढ़ा डाक्तराणी करवा बालेश्वर पठे। कौन बीतुथ से बापा ऊपर जे दिन राति एक करी परिश्रम करुची केवल ता झीर भविष्य चिंता केवल भावी कौन प्रेम एमती हुई थे? केवल देहर सुखरे चमड़ार खुशी रे गोड़ा चमड़ारे निजे निज को पचारतु मत जनइले एटा केबे प्रेम हुए? एटा केवल आकर्षण। युवती बापा अभियोग अनुसार सी कुआड़े जड़े पुरुष बंधु को भल पाउथिले जे कि जड़े OS ऑफिसर। आउ सी चंद्रिकार कलर कम होगा असंतुष्ट थिले। आ सेथि चंद्रिका 6 थर इंजेक्शन नहीं। हाँ आज्ञा केबे भाभी पारुछन्ती कथा? बापा अभियोग जे झीर मरिबा पछरे से पुअर ही हाथ अच्छी। से पुअर आ गोटे प्रेमिका सह आ गोटे झील सह संपर्क अच्छी। आ चंद्रिका कलर कम से चंद्रिका को सी पसंद करू नथिले किंतु विगत 15 वर्ष धरी चंद्रिका ताको भल पाउथिले। तो सेथिपई से ताको पई सुंदर देखिबा पई 6 थर सुंदर हमारे इंजेक्शन मध्य नहीं। आउ से ही चंद्रिका को मारिछंती षड्यंत्र करिकी। एबे जाए तदंत जारी रही। सत्यता एपर्यंत कौन प्रकार बाहरी नहीं। किंतु मु बस गोटे जिनस बुझीपारुनी जे गोटे मनीष को सुंदर दिशा इंजेक्शन नवा को पड़ा कौन पाई? जदि आम किए भल पाउची से आम मन को भल पाइब। ए रंग रूप ये तो दिने ना दिने चली जीव। आपण मैंने 50 वर्ष हो गला 40 वर्ष डेईगला आपण मान चम धुड़ धुड़ हो आपण धीरे धीरे बुढ़ा हबार लगे। यहाँ प्राकृतिक जिनस आपण से सुंदर हाँपाई जे इंजेक्शन ने पड़ुची से भल पाइबा प्रकृत प्रेमर माने से झील मान गोटे प्रश्न पचारूँ
ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ଭଲ ପାଇବ, ଆମେ ଯେମିତି ଅଛେ ଆମକୁ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବ, ନା କି ଆମକୁ ସେ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହିଁବ, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ଭଲ ପାଉଛି, ପୁଅ ହଉ ବା ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କ କଥାରେ ଏଇଟା ସମାନ। ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ଜଣେ ଭଲ ପାଉଛି, ସେ କେବେ ଆମକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ନୁହେଁ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଅଛେ ସେମିତି ହିଁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ପୁଅ ହଉ ବା ଝିଅ ହଉ, ମୁଁ ଉଭୟକୁ କହୁଛି, ଜଣକୁ କାହାକୁ କହୁନି। ଯେଉଁ ପୁଅ ପାଖରେ ଅଧିକ ପଇସା ଥିବ, ଝିଅମାନେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ, ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି ଏମିତି ଭୁଲ କରିଛି, ମୁଁ ମାନୁଛି। ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ଭୁଲ ଜୀବନରେ। ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ବି କରିଥିଲି, ମୁଁ ବି ମଣିଷ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ମଣିଷ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ବି ଭୁଲ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଦେଲି ଯେ ଚମଡ଼ାର ଗୋରା ହେବାଟି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ପ୍ରେମ ତ କେବଳ ମନ ସହ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ କେବେ ଆପଣ ନିଜ ଭଉଣୀକି ଦେଖିଛନ୍ତି? ସେ ଯେମିତି ହେଇଥାଉ, ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ନିଜ ମାଆକୁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲେ, ଆପଣ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଯେମିତି ଥିଲେ, ଏବେ କେମିତି ହେଇଗଲେଣି? ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ମଣିଷ ଇଏ ହୁଏ, ଚମ ଧୁଡ଼ଧୁଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବ ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ମା ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ମାଆକୁ ଘର ତୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି? ତେବେ ନିଜ ପ୍ରେମିକା କଥାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ନୁହେଁ? ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ, ଜୀବନରେ କିଛି କରି ଦେଖେଇବାରେ। ଯେମିତି ସିଏ ଦୁନିଆ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବ, କହିପାରିବ ହଁ ଇଏ ମୋ ପ୍ରେମିକ, ଯିଏକି ମୋତେ ସବୁ ସିଚୁଏସନରେ ସାଥ ଦେଇଛି, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛି। ମୁଁ ଭୁଲ କଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ କରେ, ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ସେମ୍ ଜିନିଷ ଝିଅ ପଟେ ବି ସେମ୍। ପ୍ରେମ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନୁହେଁ, ଆପଣ ମନକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ, ଚେହେରାକୁ ନୁହେଁ, ଆପଣ ହୃଦୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ। ଆଉ ଏ କେସ୍ ଜାଣିବା ପରେ ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ଉଠିଯାଇଛି ସମସ୍ତ ପୁଅ ହଉ ବା ଝିଅ ହଉ ଉପରେ। ମୁଁ ତ କେବେ ଚାହିଁବିନି କୌଣସି ଝିଅ ମୋ ପାଇଁ ବଦଳୁ, ମୋ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି କରୁ। ସେ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଥାଉ, ମୁଁ ତାକୁ ସେମିତି ପସନ୍ଦ କରିବି ନା। ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାର ଥିବ, ସେ ଯେମିତି ଦିଶି ଯାଉଛି, ଯେମିତି ଦିଶାଯାଉଛି, ଯେମିତି ଯାହା ବି ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସେମିତି ହିଁ ପସନ୍ଦ କରିବି, ନା କି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ କରେଇବି। ପ୍ରେମ ମାନେ ଏଇଟା ନୁହେଁ। କେବେ କେଉଁ ମଣିଷକୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଆପଣ ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆପଣ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ବା ସେତିକି କହିବି, ପ୍ରେମ କର, ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ, ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମଣିଷକୁ ପ୍ରେମ କର ଯିଏ ତମେ ଯେମିତି ଅଛ ତୁମକୁ ସେମିତି ଭଲ ପାଉଛି, ନା କି ତୁମକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଆପଣେଇବ ସେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଛୋଟ ହୋଇଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି।